Sopo you look confused, what's wrong brother? Jangan sok bicara Inggris deh kamu Jarwo. Oh my god, Sopo di era globalisasi ini, English is very important loh, karena banyak sekali manfaatnya. Di samping sebagai bahasa komunikasi internasional, bahasa Inggris juga sangat dibutuhkan ketika kamu bersaing di dunia industri pekerjaan saat ini. Oh iya ya pantas kamu pintar ngomong bahasa Inggris dan giat sekali belajar bahasa Inggris. Of course, siapa dulu? Jarwo gitu loh. Oke, Jarwo mulai sekarang, please teach me English. Don't worry my brother, I will. Sopo, please tell me now, what is your problem? My problem is I didn't make English homework about procedure text. And the deadline will be tomorrow. Makanya saya bingung Jarwo, saya takut dimarahin oleh Mr. Haris Patatutu. It's okay brother, santuy bro, Mr. Haris orangnya baik kok. Really? Yes of course Sopo. He is good and kind teacher. Oh iya tadi saya lihat Mr. Haris upload video pembelajaran terbaru tentang prosedur teks. Kamu tonton saja videonya untuk jadikan referensi tugas bahasa Inggris kita. What is his channel Jarwo? Kalau tidak salah Haris Patatutu nama channelnya. Thank you so much Jarwo. Nanti saya akan searching on Google. Good luck Sopo. Bismillahirrohmanirrahim. Sekarang aku mau searching dulu di YouTube channelnya Mr. Haris Patatutu, mudah-mudahan malam ini bisa menyelesaikan tugas prosedur teks dengan melihat videonya. Alhamdulillah, akhirnya aku menemukan videonya. Yes I found it. Hello everyone, welcome to my English Edu channel, with me Mr. Haris Patatutu. In my new video, I would like to discuss one of the text genre in English. We call it procedure text. Have you heard about procedure text in your school? Well, jika nama procedure text terdengar asing di telingamu, please pay attention daily activity of cooking rice in your home. Coba perhatikan aktivitas sehari-hari di rumahmu, like cooking rice process, atau proses menanak nasi. In cooking rice process, you know exactly the steps how to cook rice. Tentunya kalian mengetahui dengan lancar langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menanak nasi, mulai dari beras hingga berproses menjadi nasi yang siap disajikan. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari procedure text karena menjelaskan tahap-tahap awal hingga selesai dalam proses menanak nasi. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa dalam procedure text tidak semata-mata menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu makanan atau minuman seperti how to cook rice, bagaimana cara menanak nasi, how to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi. But also it explains how to operate something, atau menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan sesuatu benda. For examples, how to use phone cell, bagaimana cara menggunakan telepon seluler. How to use wash machine, bagaimana cara menggunakan mesin cuci, and so on. And the last one is procedure text juga menjelaskan kiat-kiat bagaimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. For examples, how to be healthy life, bagaimana cara untuk hidup sehat. How to be successful student, bagaimana cara menjadi murid yang sukses, and so on. My students, that was a glimpse introduction of procedure text, and there are 5 parts of procedure text that I would like to discuss in this video, namely part 1, the definition of procedure text, part 2, communicative purpose of procedure text, part 3,
generic structure of procedure text. Part 4, language features of procedure text. Part 5, or the last part, is the type of procedure text. Now I'm going to discuss part 1, the definition of procedure text. Please pay attention. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps, atau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah teks yang menjelaskan atau membantu bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Dan fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah. Then I'm going to discuss part 2, that is communicative purpose of procedure text, atau tujuan komunikatif dari procedure text. My students, as we know, all text genre in English, they have communicative purpose, and procedure text also has communicative purpose itself, that is, to describe how something is made through a sequence of actions or steps, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dibuat melalui serangkaian tindakan atau langkah. Next part is part 3, that is generic structure of procedure text. As students, you must know the generic structure of procedure text. There are 3 generic structures in procedure text. Namely, first is goals, purposes, or aims, yaitu berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. Second is materials or ingredients and utensils. Material or ingredients yaitu menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sesuatu. Sedangkan utensil adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan sesuatu. For example, if you are making a glass of coffee, the materials or ingredients that you need are sugar, coffee powder, hot water. Sedangkan utensil that you need in making a cup of coffee are a spoon and a cup. Okay class, did you understand my explanation? Yes, Mr. Haris, but I have a question for you. Yes, please. What is your question? My question is how many type of procedure text in English? Very good question. Thank you very much. I will answer your question after discussing the third generic structure of procedure text. Thank you, Mr. Haris. You're welcome. Now, I'm going to discuss the third generic structure of procedure text. The third generic structure of procedure text is steps or methods. Steps or methods yaitu daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. For example, the steps of making a cup of coffee,
atau langkah-langkah dalam membuat segelas kopi. The steps are: first, prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder. Then put 1 spoon of coffee powder into the cup. Then some hot water into the cup. Next, add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Last, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Okay students, those are the generic structures of procedure text. Now I'm going to discuss part 4, that is language features of procedure text, yaitu penjelasan ciri-ciri kebahasaan dari procedure text. Untuk mengetahui bahwa teks yang kita baca adalah procedure text or not is so simple. You can read the title. If the title is started with how to make or how to use, it can be certainly defined that the text is procedure text. But also you can recognize it by seeing other characteristics of procedure text, these followings. Here are the language features of procedure text. Use simple present tense atau menggunakan kata kerja masa sekarang. For example, make, stir, and so on. Use imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. For examples, add 2 spoons, cook with low heat, blend the spices, and so on. Use action verbs menggunakan kata yang mengandung unsur tindakan. For example, add, put, turn. Use numbering atau menggunakan penomoran. For example, first, second, third, and so on. Use conjunction. Use conjunction atau menggunakan kata penghubung. For examples, next, then, while, and so on. Use adverbs atau menggunakan kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. For examples, correctly, carefully, slowly, for 2 minutes, and so on. Okay class, so far do you have any question? Don't be shy, please raise your hand. No Mr. Haris, thank you. My class, if you have no more questions, now I'm going to discuss the last part, sekaligus menjawab pertanyaan Ali tentang jenis-jenis atau tipe-tipe procedure text. Once again, please pay attention. Berikut adalah jenis-jenis procedure text yang perlu kamu ketahui. The first type atau jenis yang pertama is procedure text, which expose how to operate or use something. Atau jenis procedure text ini gunanya memaparkan bagaimana cara mengoperasikan menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use wash machine, bagaimana cara menggunakan mesin cuci. How to use ponsel, bagaimana cara menggunakan
telepon seluler, and so on. The second type is procedure text, which give instruction in doing particular activity, atau jenis procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play guitar, bagaimana cara bermain gitar. Atau how to make a glass of coffee, bagaimana cara membuat segelas kopi, and so on. And the third atau yang ketiga is procedure text yang berkaitan dengan kiat-kiat dalam menjalani kehidupan kita. For examples, how to be successful in our life. Bagaimana cara sukses dalam kehidupan kita. Atau how to get your dream. Bagaimana cara meraih mimpimu, and so on. Okay, my students, finally my discussing or explanation about procedure text have finished. Mudah-mudahan kalian terus belajar, never give up in studying English, and see you in the next video.